आई समस्ते तो आसी पहुँची गले एथर गप कहवा आरंभ कर। सबुदिन भली आज भी गोटे बढ़िया गप कहब आई। कहबी जे हेले ता गुरु तमे सब मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दियो। की प्रश्न? तू कहिलु राजू को काम करिबा सबुठु भल? सैनिक होई देश पई लड़ाई करिबा। तू ताहले बड़ हेले सैनिक हबाकू चाहुचु। अच्छा मीना तू कहिलु को काम करिबा सबुठु भल? रोगी सेवा करिबा। मीना अमर ताहले बड़ हेले डाक्टर की नर्स हेबो। आउ अज्जू मु चाष करिबी। चाष बास हेले सिना लोके खाइबाकू पाइबे, न हेले तो न खाई न पी उपास भोकरे मरी जिबे। बुझला आई? चाष करिबा हेउची सबुठु भल काम। तमे तीन जण तीन प्रकार काम को सबुठु भल बोली कहिल। तम तीन को भितरु काहा कथा ठीक काहा कथा भूल केमिति जानिबा? तमे तो आई सब जानच, तमे कुह आम भितर कहा कथा ठीक। तुमको सेमिति रे कहीदेले तमे बुझी पारिबनी। गपटिए कहूची सुन। कथा कौन कि गोटे गाँव रे रहुथांती जड़े गरीब ब्राह्मण। देउल रे पूजा पाठ करी जहा मिले कौनसी प्रकार निज परिवार को चलांती, किंतु सबु बेले अभाव लागी रही थाए। हेले अभाव को खातिर न करी ब्राह्मण जनक पशु पक्षी भाषा बुझीबा पाई दिन राति लागी पड़ी थांती। ताको स्त्री जेते आकट कले भी सुनंतीनी। दिने ब्राह्मण घरु बाहरिला बेले ताको स्त्री तांकु कहिले, हयो सकाळे सकाळे कुआडे बाहरिलो? कौन कल श्रीमती अनुकूल बिगाड़ी देल पछरु काईकी डाकिलो? काई पछरु डाकी देली कौन हे गेला कि पचारची परा कुआडे बाहरिचो? जंगल को। सबु दिने से जंगल को जाई कौन करजो के जानी? तमे काहू बुझिबो मु कोन करूची? आहे पशु पक्षी भाषा बुझिबा पाई मु साधना करूची। सबुदिन जंगल रे बुली बुली विभिन्न प्रकार पशु पक्षी स्वर शुणुची। आउ से माने कोन कथावार्ता होउचंती से कथा जानी परिवार कौशल हासिल करूची। बुझिला? पशु पक्षी भाषा बुझिले हमको सेतिर कौन मिलिबो कहिलो? आमर ब्राह्मण घर पुरोहित काम करबा आमर कुल बेउसा। फल करी पूजा पाठ मंत्र शिखिले लोके तुमको पुण्य पर्व कि बाहाघर व्रत घर करने को डाकते। ती पैसा रोजगार हुंता। बुझिल श्रीमती, तुम्हें तो खाली से रोजगार आ पैसा पत्र ए सब छड़ा किछि बुझिलनी। मु जो विद्या हासिल करूची तार महत्व केते तमे बुझिबो कुआडू? मोर से एणु तेणु कथारु कोन मिलिबो जे? तमे तो पैसाटे रोजगार करी घर को आणुन। आमे गरीब लोक परिवार मु केमिति चलाउची से कथा मु जाने। सुनो सुनो सुनो, आमर ये दुख कष्ट बेसी दिन आ रहिबो नहीं। देखिबो जो विद्या को तुमे आज बेखातिर करूछ सेई विद्या दिने केते काम रे लागिबो। हौ मु जाउची, मोर डेरी हे गलानी, मु जाउची। हे ठाकुरे यांको सद्बुद्धि दियो। दिन सारा बायांको भली जंगल रे बुलुछंती। घर परिवार कथा किछि चिंता नाही। तमे तांको सद्बुद्धि दियो ठाकुरे, सद्बुद्धि दियो। कौन नना कुआड़े चललो? बापा तमर कोन आ काम धंदा किछि नाही। सबुदिन ठीक यही समय यही बाटे मु गला बेले तुम ये गोटे प्रश्न मत पचार मु कुआड़े जाऊँगी बोली आ मु तुमको उत्तर दउची मु बण को जाऊँगी तमे कौन जान मु ये गोटे धंदा धरिची बोली। भल करछ ना, धरिछ जतबेले काम न सरीबा जाके छाड़ो ना। छाड़ू नहीं धरिछ। जाओ जाओ नना, बिचरा पशु पक्षी गुड़ाक तुमको चाहि बसिथिबे ना। जाओ जाओ। एमितिका आड़बाया मु कोउठी देखिनि रे। अरे आड़बाया कौन कहूछु भाई, कह पूरा बाया। अरे भाई तमे तो ब्राह्मण घरे जन्म हल, पूजा पाठ विद्या न शिखी जंगल रे बुलछ काई? कौन ना पशु पक्षी भाषा शिक्षा को साधना करूची। केतेबेले बाघ भालू हाबुड़े जदि नना पड़ी जिवे तेबे एका थरके सेमाने सबु भाषा शिखई देबे। छाड़ो भाई आमर सेतरु कोन जाउची। हेले भाई गोटाए कथा मो मुंड को ढुकुनी। अरे को कथा? पशु पक्षी भाषा कोन मनीष बुझी पारे के जानी? कौन खुड़ी ये पानी पे आसथिल कि? हाँ तू जंगल रे जाल आनिबा को जाइथिली परा। हाँ परा पकई को देखिली। अच्छा खुड़ी
ये ककई कौन मंत्र साधना करुचंती कि କାଇଁ ନାଇଁ ତ तमे मते लुचेइले हबो कोडी मु परा सबुदिने देखुची ककई गछ उपरको अनै खाली याऊ एमती खाली होचंती ଆରେ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ आउ कोन ताहले ककई पागल हो गेलनी कि मु आसची खुडी तमे तांकु टिके जगी थिबो बुझिलो नहले से जो आरगा मधुकुमार भलिया मंत्र साधना करू करू पूरा पागल होई जिवे ଗାଁର ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଉ କେତେ ଥର ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣିବି ନା ଆଜି ସେ ଫେରନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ अयो श्रीमती ये संज नई आसलानी तमे एमती मुह फुले कहीं बसिच कौन है चल चल कौन अच्छी दीटा खाइबा देल भारी भोक हेलानी ଭୋକ ହେଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନଇଲେ ରାତିରେ ବି ସେ ବଣରେ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତ मु बण को जाऊची बोली सबु बळे तमे मते खुंटा दउच आहे पशु पक्षी भाषा शिक्षा करने को मु तो बण को जाऊची चोरी करने तो जाऊनी ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଅ ମୋର ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲ ହେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ସେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ମାଇପି ଲୋକଟେ ହେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି नहीं नहीं माने मु चिंता करीबी माने कथा कोन कि श्रीमती ଆଜି ଘରେ ମୁଠାଇ ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଜି ଫଇସଲା କର देख श्रीमती मु गोटे माने उपाय चिंता करछि କଣ आम राज्य सिना विद्यार आदर नहीं किंतु मु सुनिछि पड़ोसी राज्यर राजा विद्वान व्यक्ति मान को खूब आदर करती सेतिपई तांको राजसभा रे बहु विद्वान पंडित स्थान पाइछन्ति मु सेठारे पहुँचिले से मते निश्चय आदर सम्मान जणैबे ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ଭଲ କରି ଶିଖିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ତମର କି ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବ मु जो ज्ञान हासिल करिछि ता केही हासिल करि नाहंती श्रीमती मु तो मोर कर्म ठीक रूपे करिछि देखिबा मो भाग्य रे कोन अछि हौ काली सकाळू मु पड़ोसी राज्य को यात्रा करिबी आउ मनोना करनी आस भीतर को आस ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ନ ଖାଇ ତମ ପାଇଁ କାଲିର ବାସି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ରଖିଥିଲି ଖାଇଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିବ ଆସ चल बहुत बाट चली चली भारी थका लगिलानी ना आउ चली हबनी भारी कष्ट होछि जाउछि गछ मूले किछि समय विश्राम नै जिबी तापर पुनी यात्रा आरंभ करिबी राज उआस तो आउ 2 कोस बाट रहिला संध्या पूर्वरु हाँ निश्चय पहुंची जिबी चाहे आग टिके विश्राम नै जाए घरे सिना एते कथा कही चली आसिली हेले राज्यर राजा मो ज्ञानकारी मारा आदर करिवे तो शास्त्र पुराण काव्य कवितार आदर तो अच्छी किंतु पशु पक्षी भाषा बुझी पारिबार विद्या को राजा आदर करिवे कि नहीं किए जाने अरे शुआ तते गोटे प्रश्न पचारिबी ता उत्तर कहि परिबो पचार ना पचार कहिलो या माने कोन घसरा घसरा 15 घसरा आहुरी घसरा पानी तमे जाओ पाई नसरा पसरा आमे से कथाटी जानी कण कइलो घसरा घसरा 15 घसरा आउरी घसरा पानी तमे जो पाई नसरा पसरा आमे से कथाटी जानी सारी ये तो बड़ा विषम प्रश्न या उत्तर मु जानिनी तू जानि छु जदी मते कहि दे तू जानी छी जे कहिबिनी कहा कहना कहा ए श्वासारी दीटा कौन उड़ी गले अच्छा
ସାରି ଶୁଆକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି, ତମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। କ'ଣ ୟାର ମାନେ ହେଇଥିବ? ମୁଁ ତ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ବୋଧେ ମୋରି ଉପକାର ପାଇଁ ଏ ଶୁଆ ସାରିଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ପଠେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଇ ସାରି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। এই প্রশ্নটি পচারি মো রাজাঙ্ক দরবারে যেতে পণ্ডিত অছন্তি সমস্তଙ୍କୁ বিদ্যারে পরাস্ত করি পারিবি। রাজা নিশ্চয় মো উপরে খুশি হইଯିবে। না আউ ডেরি করিবিনি। দরবার ভাঙ্গিবা আগরু মতে যে রাজউয়াসরে পৌঁছবাকু হব। মহারাজাঙ্কর আজ্ঞা হেলে মু মোর ক্ষুদ্র জ্ঞান বলরে সভাসদ মানক মনোরঞ্জন নিমিত্ত এক কবিতা আবৃত্তি করিবি। আবৃত্তি করিবা হেউ। হরণ বাড়িরে চরণ পক্ষী, কোউ চঢ়েইর তিনিটা আখি। বাহ বাহ বাহ, চমৎকার চমৎকার। এর উত্তর দিয়ন্তু পণ্ডিতে। মহারাজ, এর অর্থ নড়িয়া। কোন মু ঠিক কইল তো পণ্ডিতে? পুরাপুরি ঠিক, পুরাপুরি ঠিক। এই অবসরে মু মধ্য দুই দাড়ি সভারে পেশ করিয়াকু চাহুছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুহন্তু কুহন্তু। হলদি গুরু গুরু রাম রাউত, ঘরে ভাত নাই পুଅ বহুত। হসন্তୁନି হসন্তୁନି, এ রাম রাউত আউ কেহি নুহে, পণস। আপন ভাবନ୍ତୁନି এতে সহজরে মু হার মানি যাবি। কইলে দেখি ইয়ে পদটির অর্থ কোন? সরগ সুতা গজ মুকুতা, ছেচিলে বকল নাহি রে, খাই দেউথিলে বহি যাউথিব সংসার ভিতরে নাহি রে। কোন উত্তর দিয়ন্তু পণ্ডিতে। পারিবেনি, মু জানিছি পারিবেনি। মু কହୁছি শুনন্তু, কুয়া পথর। মহারাজাঙ্কর জয় হেউ। কি সম্বাদ দূত? মহারাজ, জনে ব্রাহ্মণ আপনাଙ୍କ দର୍ଶନା ବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ମୁଁ ତ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ଏମିତି ସାଧନା କଥା କେବେ ଶୁଣିନି। ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ ଅନେକ ଦୂର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଗ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ବଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବନି ଯେ ସତରେ ପଣ୍ଡିତ କି ଧୂର୍ତ୍ତ। ଆସିଲେଣି ଆସିଲେଣି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କି ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିଛନ୍ତି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରିଛି। সেই সাধনার ফলস্বরূপ মু সেমানଙ୍କର কথাবার্তা সহজরে বুঝিপারে। উত্তম, অতি উত্তম। ମୋ ରାଜସଭାରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନକୁ ପାଇଲେ ମୋ ରାଜସଭାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ, ସେ କଥା ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ କିପରି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଜଉଆସକୁ ଆସିବା ପଥରେ ହଳେ ଶୁଆ ସାରିଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲି। ସାରିଟି ଶୁଆକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ଯଦି ସାରିଟିର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବି। ଆଉ ଯଦି କେହି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏ ରାଜସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ମୋର ସଭା ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ସସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପଚାରନ୍ତୁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି, ତମେ ଯେଉଁ ପାଇ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନବାଗତ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି, ତମେ ଯେଉଁ ପାଇ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଧନ୍ଦା। ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତେ? ହଁ, ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ସେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜାଣିଥିବେ, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆମେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବା। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମହାରାଜ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ମହାଶୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଧନ୍ଦାଟିର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ମଣିମା।
ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବୁ ହଁ ମଣିମା। ମଣିମା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ତ ସଭାଭଙ୍ଗର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୋର ପୁରାତନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏହି ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ରାଜବାଟୀର ଅତିଥିଶାଳାରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜି ଏହିଠାରେ ସଭାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ନା, ଏ ମହାରାଜା ଯେତେ ଦିନ ରାଜଗାଦିରେ ରହିଥିବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୁରି ପଡ଼ିছে ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ, ବିଦ୍ୟାର ଆଦର କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାପାଳକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛେ ସେପରି ରହିବାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେନାପତି। ବୁଢ଼ା ରାଜା ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୁରବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛି। ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ରାଜାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜା ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳଠୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ମୋର ଖଣ୍ଡାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। କି ହୋ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି? ଇଏ ଖଣ୍ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ ସିନା ଚକଚକ ଦୁସନ୍ତା। ଆହେ ଆମ ବୁଢା ରାଜା ଥିଲା ବେଳେ କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଖାଲି ଏ ରାଜା ଅମଳରେ କଣ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଦୂଷକ ମହାଶୟ। ଆହେ ମୁଁ କଣ କେବେ ଭୁଲ କହେ ନା କଣ? ହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଲ ଅଛି ଯେ? ବୁଢା ରାଜାଙ୍କୁ କେତେ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହି କହି ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ଦିନେ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା ଯେ ଭୋକ ହଉନଥିଲା କି ଖାଇବା ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା। ଆଉ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର ଅଛି ଯେ? କିଛି ନ କହି ମୁଁ ତ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବାର କଳା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଗଲିଣି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏ ରାଜା ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଦୂଷକ ମହାଶୟ। ଏ ମହାରାଜ ଯେତେ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସେତେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ରାଜଗାଦିରୁ ସେ ନ ହଟିବା ଯାଏ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଯୋଉ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆପଣ ଉଚିତ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବର, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟ ଅଛି? ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରାପୁରି ସମ୍ଭବ। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବେ ରାଜଗାଦିରେ। ସେନାପତି ମହୋଦୟ ହେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ବିଦୂଷକ ମହାଶୟ ଆପଣ? ମୋର କିଛି ପଦପଦବୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଯଦି କିଛି ସୁନା ରୂପା ମଣି ମୁକ୍ତା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉପାୟଟା ଉପାୟ? ସେ ଉପାୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିସାରିଛି ନା। କାଲି ସକାଳେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବାରିକ ଯେତେବେଳେ ଖିଅର କରିବ, ଖିଅର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଗଳାଟାକୁ କାଟିଦବ, ତାପରେ ମହାରାଜା ଖତମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଦୂଷକଙ୍କର ଆଦେଶ। ମୋତେ ଆଜି ମହାରାଜାଙ୍କର ଗଳା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁରଟାକୁ ଭଲ କରି ଘଷି ଦିଏ। ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି। ତମେ ଯୋଉ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁର ଘଷୁଛି ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଲେ କି? ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି। ତମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ କାହିଁକି? ପାଦ ଛାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ,
मते मंत्री सेनापति आ विदूषक बाध्य करिवारु मु आपणक बेक काटिया पई घसर घसर करी खूर धार करथिली मोर किछि दोष नाही आज्ञा। ओ तमे माने ताहले एते बड़ षडयंत्र करूथलो मो विरुद्ध मते क्षमा कर दियंतु मु सेमानक कथा मानि नथिले सेमाने मते मारि देई थांते मते क्षमा कर दियंतु आज्ञा मोर किछि दोष नाही राजगादी लोभरे सेमाने षडयंत्र करचंती। ओ ठीक अछि तू जा मु से षडयंत्रकारी मंत्री सेनापति एवं विदूषक को 18 दंडरे दंडित करिबी। अरे किए अछ रे महाराजंकर जय हो। जाओ दूत ससम्मान से नवागत पंडित को राजसभा को पाछोटी आण मोते हत्या करने पर षडयंत्र चली विषय मु जापारि नी मो राज्यर कौन गुप्तचर जापारे ना किंतु से दूरदेशी पंडित बहु पूर्वर यह जापारि प्रश्न माध्यम सूचना प्रदान कले आज मु जीवन लाभ कर। जाओ दूत सारा राज्यर घोषणा कर नवागत पंडित हेबे ए राज्यर महामंत्री आज तांको मंत्री पदरे अभिषिक्त करिवार समस्त बंदोबस्त करा जाऊ। जाओ यथाज्ञा महाराज। गप तो भल लगिला हेले गपरु तमे मो प्रश्नर उत्तर पाइल कि नहीं? सबुठु भल काम हैला विद्या हासिल करिबा। जिए जेउ काम करिबा को चाहुची आग ता विषय रे शिक्षा हासिल करिबा दरकार। हाय ब्राह्मण जनक पशुपक्षी भाषा जानिबार विद्या हासिल करिथिबारु सिना से राज्यर मंत्री होई परिले। खाली सेतिकी नुह विद्यार आदर करुथिबारु महाराजा का जीवन भी रक्षा हो पारिला। सीए जदि ब्राह्मण को हत्यादर करि थांते तेबे कौन ताकू हत्या करा जिबार षडयंत्र विषय रे जानि पारि थांते। तेणु विद्यार आदर करिबा दरकार। विद्यार आदर करिबा सह विद्या हासिल करने को चेष्टा करबा उचित। कौन बुझिलटी? हाय आमे तम कथा मानी विद्या अर्जन करिबु। सेइथिपाई परा कथारे अछि विद्या अटई महाधन बाळके कर उपार्जन। कौन कहली मने रखिलटी? हाय विद्या अटई महाधन। हाउ पिले आजि पाई कहानी पेड़ी एइठी बंद करूची। मो कथाटी एतिकी फूल फुटे केतकी।